पॉलिटिक्स में एक काटिसी तो होना चाहिए। ये सब काम आप लोगों का पार्टी करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन एक बात याद कीजिए, जितना टाइम आप और अमित शाह मिलके, मेरे को पता नहीं है आपका सब पता है कि नहीं है, न खाली अमित शाह ही करते हैं, मेरे को पता नहीं है कि आपने क्या करते हैं। आपने पूरा खाली एजेंसी को काम पे लगाता है, ऑपोजिशन को डिस्टर्ब करते हैं, लोगों को मरते हैं, कानून बना के काला कानून बनाते हैं। लेकिन लोगों को क्या चाहिए, इसमें आप कभी किसी को साथ सलाह परामर्श भी नहीं करते हैं, कभी आप नहीं करते हैं। जितना भी नीचा में गिरना संभव, इतना भी नीचे में आप गिरा, तब भी आपको फायदा नहीं मिला। बंगाल में बंगाल का जनता आपको नहीं दिया। আমি কৃতজ্ঞ, সারা দেশের মানুষ বাংলার দিকে তাকিয়েছিল, পুরো হিন্দুস্তান, সারা পৃথিবীর মানুষ বাংলার দিকে তাকিয়েছিল। তাদেরও আমরা প্রণাম জানাই, আমাদের সালাম জানাই, আমাদের অভিনন্দন জানাই আজকের দিনের বাংলার মানুষের সাথে সাথে। I always believe that people of Bengal would once again give us another opportunity to serve them as they want development. And Trinamool Congress is the idol of development. Good governance has no alternative. People want development, people want prosperity, people want harmony, unity and solidarity. And you want only violence, you want only destruction, you only want the bias politics, you only want the division of the society, you only want the confusion, you only want the conflict based on narrow sectarian lines. We don't want that. We are from Bengal, land of the soil of Rabindranath Tagore, where Rabindranath Tagore said, where the mind is without fear and the head is held high. From that land which we survive. It is a land of Vivekananda. India is a land of Mahatma Gandhi, land of Netaji Subhash Chandra Bose, land of Pandit Jawaharlal Nehru, land of Rajendra Prasad ji, Dr. Radhakrishnan ji, APJ Kalam ji, Guru Bhagat Singh ji. This land of every son of this soil is a very important land. We care to the specific needs of each and every state of the society. Women, children, aged, SC, ST, OBC, minority, students, farmers, workers, laborers, hawkers, everyone. But you care only your party. That also you want to bulldoze others to save the party. That is not safe. I believe India needs this model of poor people governance. India needs development. India needs unity. India needs integrity. India needs good performance of the economy, of the industry, of the chambers, of the kishans, of the farmers, of the unemployed youth, for the women and child, for the Dalit, for the ST, for the minorities. India needs all this. This is the main way to work. But you have nothing to do. You have only to do the job. Whoever is doing the work for the people, you want to disturb them so that they should not do anything. In our state, we give free ration. How many states you give the free ration? Mr. Prime Minister, don't disturb us. Give free ration to throughout the country. It will be our promise to the people. If our forum, means our front, if it has been decided, and if they come to power, we are ready to give free ration to all the individuals in this country. We give the free ration in Bengal. We give full free treatment to the people. It is not Ayushman, only few people. We give Shastro Sati to every family, 5 lakhs rupees in every day, in every month, every year, in every individual family, 5 lakhs, and government hospital, total free treatment. We gave 10 lakhs smart card, the credit card for the students, for their hostel fees, for their education care, for their tutor, for their this laptop, to everyone. We give all this. We have decided to give
the women, for women empowerment, for scheduled caste, scheduled tribe, 1,000 rupees every women. In Shastro Shati, as per Shastro Shati data card, and SC, ST will give 1,000, and in general women will give 500 rupees per month to empowerment of the women. We give Kanyasri. Kanyasri became number 1 in United Nations, the first prize they won because of the public award function. Now we are giving Kishans. চাষিদের আমরা 10,000 টাকা করে দিতে শুরু করেছি। जिसका पास 1 एकड़ भी लैंड है हम 10,000 रुपया देता है उसको, और जिसका पास 1 कट्ठा भी है उसको भी 4,000 रुपया मिलता है। एक किसान का मर जाने के बाद हम उसको 2 लाख रुपया देता है। पूरा किसान का जमीन का म्यूटेशन फीस पूरा आपको कहने चाहूंगी कि 21 जुलाई हम हर साल करते हैं। इस साल में भी हमने सोचा था कि बहुत बड़ा करके करेंगे, कम से कम 50 लोग तो आएंगे, लेकिन कोविड का कारण में, पैंडेमिक के कारण में हमको वर्चुअल करने पड़ा। আপনারা যারা ভার্চুয়াল শুনছেন, বিভিন্ন ব্লকে ব্লকে, বিভিন্ন বুথে বুথে, বিভিন্ন জেলায় জেলায়, বিভিন্ন রাজ্যে রাজ্যে, আসাম ত্রিপুরা থেকে শুরু করে সর্বত্র, দিল্লি থেকে শুরু করে উত্তরপ্রদেশ পর্যন্ত আপনাদের সকলকে আমি অনেক অভিনন্দন, অনেক প্রণাম, অনেক সালাম জানাই। अभी हमारा तृणमूल कांग्रेस का आंदोलन भी करना है कि नहीं है? आंदोलन करते হবে। पेट्रोलेर दाम बेড়েছে কি কেন? ডিজেলের দাম বাড়ছে কেন? ডোমেস্টিক গ্যাসের দাম বাড়ছে কেন? মানুষের রান্নাঘরে আগুন জ্বলছে, কেউ চিন্তা করবার নেই। প্রতিদিন যখনই সময় পাবেন আধ ঘন্টা করে মিছিল করবেন, যে সময়টা মানুষকে ডিস্টার্ব করবেন না। পেট্রোলের দাম বাড়লো কেন? জবাব চাই, জবাব দাও। ডিজেলের দাম বাড়লো কেন? গ্যাসের দাম বাড়লো কেন? জবাব চাই, জবাব দাও। কোভিড ভ্যাকসিন পাওয়া যাচ্ছে না কেন? জবাব চাও, জবাব দাও। পেগাসাস পেগাসাস নরেন্দ্র মোদীর নাবিশ্বাস, পেগাসাস পেগাসাস নরেন্দ্র মোদীর নাবিশ্বাস। পেগাসাস हटाओ देश बचाओ, पेगासास हटाओ, स्पाइंग हटाओ, देश बचाओ। और all the leaders are present there. May I request you, please take strong action.